বন্ধু বল। আজকে তো 31শে ডিসেম্বর। হ্যাঁ, চল সবাই মিলে উঁচা লেভেলে মদ ফদ খাই। অনেকদিন হয়ে গেল মদ খাই না, আজকে 31 ডিসেম্বর বছরের শেষ দিন, মদ খাই না। খাবো তো। চ উঁচা করে মদকে প্যান্ট জামা খুলে নাচবো, তারপরে? নাচবো, ল্যাংটা হয়ে ন্যাংটা হয়ে নাচবো। ন্যাংটা পুরো চাপ নিবি না তোরা, মদের খরচা আমি দেবো। কিসব কথা চ, বলছো? মদের খরচা আমি দেবো। गाइस, इन साउंड इफेक्ट्स को आप अपने वीडियो में आराम से यूज़ कर सकते हो, कहीं से कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। बस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, क्योंकि इनको कलेक्ट करने में बहुत मेहनत लगता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय।